9 नवंबर 1979 फजर का वक्त। हजारों मुसलमान खाना काबा के सहन में मौजूद थे। नमाज खत्म हुई, लोग दुआ में मसरूफ थे, हर तरफ सुकून था। मगर अचानक मुसल्लह अफराद के एक गिरोह ने मस्जिद उल हराम के दरवाजे बंद कर दिए। चीहो पुकार शुरू हो गई और दुनिया की सबसे मुकद्दस मस्जिद मैदान जंग में तब्दील हो गई। आखिर ये लोग कौन थे, इनका मकसद क्या था और वो कौन सा शख्स था जिसे ये इमाम मेहदी करार दे रहे थे। आज हम सुनाएंगे एक ऐसी सच्ची दास्तान जिसने पूरी इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नोमान, और आज हम तारीख इस्लाम के एक ऐसे वाक़े का जिक्र करेंगे जिसे सुनकर आज भी दिल कांप उठता है। ये कहानी है मस्जिदुल हराम पर कब्जे की। ये कहानी है एक खतरनाक फितने की। ये कहानी है इन लोगों की जिन्होंने मुकद्दस तरीन मकाम पर खून रेजी की राह इख्तियार की। इस वीडियो में हम जानेंगे ये ग्रोह कौन था, जहीमानुल अतीबी कौन था, इमाम मेहदी का दावा कैसे किया गया, कब्जे के दौरान क्या हुआ और आखिरकार इस फितने का अंजाम क्या निकला। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उस दहाई में मशरिक़ वुस्ता तेजी से बदल रहा था। तेल की दौलत ने सऊदी अरब को बेपनाह तरक्की दी। शहर बदलने लगे, सड़कें बनने लगी, नई इमारतें खड़ी होने लगी। मगर कुछ लोग इस तब्दीली से खुश नहीं थे। उनका ख्याल था कि माशरा दीन से दूर जा रहा है। यही सोच बाद में एक खतरनाक तहरीक में तब्दील हो गई। जहीमानुल अतीबी सऊदी अरब के एक कबायली खानदान से ताल्लुक रखता था। वो पहले नेशनल गार्ड का वो हिस्सा रह चुका था। इसकी मजहबी सोच इंतहाई सख्त थी। वक्त गुजरने के साथ साथ इसने अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का हल्का बना लिया जो इसके नजरियात से मुतासिर थे। जहीमान हुकूमत, जदीदियत और बाज मजहबी इदारों पर शदीद तनकीद करता था। आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात मजीद इंतहा पसंद होते गए। जहीमान के गिरोह में एक शख्स मौजूद था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। रहमान ने दावा किया कि यही वो शख्सियत है जिसका जिक्र अहादीस में इमाम मेहदी के तौर पर आया है। कुछ लोगों ने इस दावे को कबूल कर लिया, कुछ ने मुखालफत की, लेकिन जहीमान अपने मंसूबे पर काम जारी रखे हुए था। कई माह तक खुफिया तैयारियां जारी रही, असला इकट्ठा किया गया, लोगों को खुफिया तौर पर शामिल किया गया और फिर एक दिन मंसूबे पर अमल का वक्त आ गया। गिरोह के अफराद जनाजों के ताबूतों में असला छुपाकर मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए। किसी को शक तक न हुआ। 20 नवंबर 1979 फजर की नमाज मुकम्मल हुई। लोग दुआ कर रहे थे। अचानक मुसल्लह अफराद खड़े हुए, दरवाजे बंद कर दिए गए, मीनारों पर निशानाबाज तैनात कर दिए गए और ऐलान किया गया मेहदी आ चुके हैं, सब लोग बैत करें। लोग हैरान रह गए, बहुत से अफराद खौफजदा हो गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। खबर पूरी दुनिया में फैल गई। मुसलमान हैरत में थे। बाज ममालिक में अफवाहें गर्दिश करने लगी। कुछ लोगों ने बैरूनी ताकतों पर इल्जाम लगाया, कुछ ने साजिशों की बात की, लेकिन हकीकत ये थी कि एक अंदरूनी शिद्दत पसंद गिरोह का इक़दाम था। कब्जे के दौरान हजारों अफराद अंदर मौजूद थे। खुराक कम होती जा रही थी, पानी की किल्लत पैदा हो रही थी, लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे थे। बच्चे रो रहे थे, बूढ़े परेशान थे और हर शख्स दुआ कर रहा था कि ये आजमाइश जल्द खत्म हो जाए। हुकूमती फोर्सेस ने कार्रवाई शुरू की, मगर मस्जिदुल हराम जैसे मुकद्दस मकाम पर कार्रवाई आसान नहीं थी। बहुत एहतियात की जरूरत थी। कई दिनों तक झड़पें जारी रहीं। बिलाखिर बागियों का घेराव तंग कर दिया गया और उनका खात्मा किया गया। जहीमान गिरफ्तार हो गया, उसके साथी भी पकड़े गए। अदालती कार्रवाई के बाद उन्हें सजा सुनाई गई। यूं एक बड़ा फितना अपने इंजाम को पहुंचा। जरा तसव्वुर करें, वो जगह जहां लाखों मुसलमान आंसू बहाते हैं, जहां लोग अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, जहां दुनिया भर से मुसलमान सुकून हासिल करने आते हैं, इसी जगह पर खौफ और गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। ये मंजर हर मुसलमान के लिए इंतहाई तकलीफदेह था। मुकद्दस मकामात का एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है और तारीख हमें सिखाती है कि जब दीन के नाम पर इंतहा पसंदी जन्म लेती है तो इसके नताइज इंतहाई खतरनाक होते हैं। जहमानुल अतीबी एक आम खानदान में पैदा हुआ था। नौजवानी में वो सऊदी नेशनल गार्ड का हिस्सा भी रहा। इस दौरान उसने अरब माशरे में आने वाली तेज तब्दीलियों को करीब से देखा। 1970 की दहाई में
سعودی عرب تیل کی دولت کی وجہ سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا، نئے تعلیمی ادارے، سڑکیں، کاروبار اور جدید طرز زندگی فروغ پا رہے تھے۔ جہیمان کا خیال تھا کہ یہ تبدیلیاں اسلامی معاشرے کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کے خیالات سخت ہوتے گئے اور اس نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کا حلقہ بنا لیا جو اسی سوچ کے حامل تھے۔ گروہ نے کئی مہینوں تک منصوبہ بندی کی، اسلحہ جمع کیا گیا، خوراک ذخیرہ کی گئی، مسجد الحرام کے مختلف حصوں کا جائزہ لیا گیا۔ گروہ کو یقین تھا کہ اگر وہ مسجد الحرام پر قبضہ کر لیں گے تو پوری مسلم دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی، مگر حقیقت اس کے برعکس ثابت ہوئی۔ قبضے کے ابتدائی گھنٹوں میں ہزاروں نمازی شدید خوف کا شکار تھے۔ کچھ لوگ ستونوں کے پیچھے چھپ گئے، بعض لوگ اپنے اہل خانہ سے بچھڑ گئے۔ بہت سے افراد کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ اندر صرف افواہیں گردش کر رہی تھی، ہر شخص اپنے رب سے مدد مانگ رہا تھا۔ جب یہ خبر مختلف ممالک تک پہنچی تو لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا۔ اخبارات نے اس صدی کا سب سے بڑا مذہبی بحران قرار دیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ کوئی شخص مسجد الحرام جیسے مقدس مقام پر اسلحہ لے جا سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب میں سیکیورٹی کے نظام کو مزید مضبوط بنایا گیا۔ مسجد الحرام کے انتظامات میں کئی اہم تبدیلیاں کی گئی، حجاج اور زائرین کی حفاظت کے لیے نئے قوانین متعارف کروائے گئے اور آج بھی ان میں سے بہت سے اقدامات موجود ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دین کے نام پر ہر دعویٰ قبول نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن و سنت کی صحیح سمجھ، علماء کی رہنمائی اور تحقیق بہت ضروری ہے۔ جب بھی کوئی شخص امت کو تقسیم کرنے یا مقدس مقامات کو اپنی سیاست کا حصہ بنانے کی کوشش کرے تو اس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ آج بھی جب لاکھوں مسلمان مسجد الحرام میں نماز ادا کرتے ہیں تو شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب یہی مقام ایک بڑے فتنے کا مرکز بن گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، فتنہ ختم ہو گیا اور مسجد الحرام دوبارہ امن، عبادت اور سکون کی علامت بن گئی۔ یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے کہ باطل وقتی طور پر طاقتور نظر آ سکتا ہے مگر آخر کار حق ہی غالب آتا ہے۔ 1970 کا یہ واقعہ آج بھی تاریخ کے سیاہ ابواب میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جھوٹے دعوے، انتہا پسندی اور فتنہ ہمیشہ تباہی لاتے ہیں، جبکہ اسلام امن، اعتدال اور حکمت کا دین ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی واقعہ معلوماتی لگا تو ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل فیکٹ اینڈ فوکس کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ تاریخ اسلام کے کس موضوع پر اگلی تفصیلی ڈاکومنٹری یا ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ رہیے گا، نیکسٹ کسی اسلامک یا کسی سیلیبریٹی کی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔